Finding ke friendsong sungtini kaisa job notification alene. Friendsong omong kangka sini microfinance job. Direct walking interview nai. Friendsong microfinance bolte sung Bondon Bank rong ni je agent dok. Kamu tongo omahai loan renai onapuna omahai omong ke double I FL সমস্ত নয় কাসা মাইক্রোফাইন্যান্স টঙ্গ অম নিজে ব্রাঞ্চ অফিস সাইটে টঙ্গ সিনত্রিफ्রাও আ জাগাও ডাইরেক্ট ইন্টারভিউ না জানাই ও জাগাও নর ইন্টারভিউ না থাকা অমংখা কাস্টমার রিলেশনশিপ অফিসার তার মানে এজেন্ট ন হনিমানো ফ্রেন্ডসং অমংখা হাঙ্কাই 12 পাস হাইকে 12 পাস যত সাকা নরগ্রি মানে 18 নিজিমি 29 বছর জরতে ইঙ্গাঙ্কে ফ্রেশার কোনো এক্সপেরিয়েন্স নাঙ্গি অবন বাগা ইঙ্গাঙ্কাই আবার তাকে সে এক্সপেরিয়েন্স দঙ্গ 19 থেকে 33 বছর ধরে অম এক্সপেরিয়েন্স দঙ্গ হাঙ্গে রিমানো পর মাধ্যমিক পাস মান পরে যদি এক্সপেরিয়েন্স দঙ্গ হাঙ্গে রিমানো ফ্রেন্ডসং কতাল রিনা নিগাঙ্গে মানে কোন এক্সপেরিয়েন্স করে কেরনা নিগাঙ্গে 12 পাস গাঙ্গে নরক 18 সিমে 29 বছর নি বিজিঙ্গ গাঙ্গে নরক রিমান নাই অমংখা ডাইরেক্ট ওয়ার্কিং ইন্টারভিউ না নাই ইন্টারভিউ নি লোকেশন গাঙ্গে যে বরংনি ব্রাঞ্চ অফিস দঙ্গ ও জায়গা না নাই উদয়পুর দঙ্গ উদয়পুর 6 তারিখ নানাই জানুয়ারি नि नर कॉन्टैक्ट नंबर और जिरजाक दंग ओ जागा कल खायनि मुनो 7005 700462 हायगे 7005 62 7263 अबंखा ओ मोबाइल नंबर बरंनि कंपनी नि ओ जागा नर कन्फार्म खालायनादि सिनि उदयपुरनि ब्रांच ऑफिस गांके 1 नং फुलकुमारी उदयपुर साउथ त्रिपुरा আর পরে বিলোনিয়াও অঙ্কে 7 তারিখ নাই ফোন নম্বর তো একই সাউথ ভারতচন্দ্রনগর কেয়ার অফ অমরচন্দ্র সেন গ্রাউন্ড ফ্লোর আজাগাও বুংনি অফিস বিলোনিয়াও আর পরে আগরতলা অঙ্কে 8 তারিখ নাই দলেশ্বর রুট নং 12 নিয়ার চন্দ্রপুর মসজিদ আগরতলা ত্রিপুরা আর পরে খোয়াইও অঙ্কে 13 তারিখ না নাই ফ্রেন্ডসং ইন্টারভিউ ओके जारा नरो ओ जागा ओरना का केन 12 पास नै गोबां फ्रेन्डसं ओ जागा बेटन के तो प्राय 14000 नि साका मानो 16000 रक मानो ताव फनो गोबां ओ जागा सिस्टेम तंगो नि एकोमोडेशन माने तंगानि फ्री मानाय पीएफ एस आईसी ग्रेजुएटी मानाय टीम लाइफ टार्म लाइफ मानाय ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट मानाय इंश्योरेंस ट्राइबल एलाउंस माने नों बिन थग्रक फिरि माने एट्रैक्टिव इंसेंटिव आव हेर माने 3 टाइम इंक्रीमेंट नै बसरो 3 बार वेतन बारिनाय आफरे फास हाटा देव अंगाके नरक बद्द मानाय के फ्रेंड्स नरक अजागो थांगान अंगाके नरक कासे बायोडाटा सनामितलां थानि आधार कार्ड पेन कार्ड फोटो ड्राइविंग लाइसेंस 10 नि सर्टिफिकेट ताइ लास्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट गाय जदि नरक नि एक्सपीरियंस गांके जे एक्सपीरियंस थानायो जे सामु खालायमानि लास्ट नि 3 मंथ नि स्लिप आमको सो गे फ्रेंड्स ओ जागा टेकेसे बर साका मैंडेटरी हेने बाइक ताइ मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल तंग नांनाय नि साव ओ जागा गे फ्रेंड्स नरक ओ जागा थांगांके 9टा निसिमी 10:30 नि बिसिंगो सिगां थाङै मालायै रिपोर्ट खायगरादि आरो परे नरक इंटरव्यू नाजांनाय नं नर ओ जागा जिफ्रु कल खायनायनि मजु गागे ऑफिस टाइम 9टा निसिमी 5:30 जरा मानडे तो शुक्रबार माने फ्राइडे जरा नर कल खायनिमोन आसंनो फ्रेंड्स जारा नामसनाय रेडी आसंनो टेक्सि जतन हानि हाय हामबाय।